नमस्कार दर्शक बंधु, आज ହେଉଛି 5 एप्रिल रविवार। आसतु आज नजर पकाइबा आजिर 25टी मुख्य खबर उपरे। भारत में पाकिस्तानी स्पाए ईद पर घर को आसला मास्टरमाइंड डेभिल धरिला पुलिस। उत्तर प्रदेश आसी एक चंचल्यकर खबर। आतंकवादी कार्यकलाप मामलें यूपी एटीएस द्वारा गिरफ होइदिबा संदिग्ध मध्यरु मीरटर साकिब ओरिफ डेभिल एही पूरा मड्यूलर मास्टरमाइंड बोली जना पड़ी। सबुठारु आश्चर्यर कथा हेउची साकिब निज सहयोगी अरबाब सहित ईद अवसर में मीरट आसी 3 दल काल गुप्तरे संवेदनशील स्थानगुड़िक रेकी करुला, किंतु स्थानीय गोईठा संस्था यार सामान्य सुराक सुधा पाई पार नथिला। बुर्जरे खोलिला नुआ रास्ता। युद्ध मध्य जहाज गुड़िकु मिलिला निरापद पथ। ईरान को घारीगला चिंता। विश्व सामुद्रिक वाणिज्य ପାଇଁ आश्वस्तिकर खबर आसीछि। हर्मुज प्रणाली रे एक नूतन सामुद्रिक पथ खोलिथिबा परि मने हेउछि, जहाँ वाणिज्यिक जहाज गुड़िकु परिवहन करने अनुमति देउछि। एही मार्ग पारंपरिक मार्ग एवं ईरान द्वारा सद्य प्रतिष्ठा कराइथिबा मार्ग ठारू भिन्न अटे। भारत ପାଇଁ ହେବ द्वितीय मध्यप्राच्य। प्रचुर परिमाण रे आसीब एलपीजी ता सह पेट्रोल। हर्मुज को नहीं आउ रहिब नाही चिंता। ईरान एवं अमेरिका मध्य युद्ध चलीथिबा उत्तेजना मध्य स्ट्रेट ऑफ हर्मुज प्रभावशाली भाव में अवरोधित होईछि। ईरान बंधुत्वपूर्ण राष्ट्रगुड़िकु एही प्रणाली देई नौचालना करने को अनुमति देइथिबा बेले पूर्वपरि तेल जोगाण सुगम भाव में प्रभावित हेउनाही। एही समय रे अमेरिकार मेक्सिको उपसागर संपर्क में एक प्रमुख गणनैतिक पदक्षेप ग्रहण करायाउछि। ओडिशार महिला मानक पई सुभद्रा योजना को नहीं आसीछि नुआ खबर। सरकार शीघ्र नूतन तालिका प्रकाश करिवे बोली सूचना मिली। योग्य महिला माने सरकारी सहायता भाव धनराशि पाइबे। आवेदन प्रक्रिया सरल कराଯାଇଛି एवं शीघ्र बंटन आरंभ होइबो बोली सरकार तरफ मिली सूचना। बढ़िला सीएनजी। रोषेशालू सड़क पर्यंत महंगा माड़। टोरेंट गैस ढालिला निया। साधारण खाउटींक उपरे पुणी थरे महंगा माड़ होईछि। कमर्शियल गैस सिलिंडर एवं विमान इंधन एटीएफ दर वृद्धि पर एबे सीएनजी मध्य महंगा होईछि। प्रमुख गैस वितरक संस्था टोरेंट गैस निजर सीएनजी दर रे वृद्धि घोषणा करिछि। रेंट गैस पक्षरु सीएनजी दर रे प्रति किलोग्राम पिछा 2 टंका 50 पैसा वृद्धि करा जायछि। F-15 खसाया पर बड़ घोषणा कला ईरान। अमेरिकीय पायलट को धरिले मिलिब 55 लाख। शुक्रवार दिन ईरान एक अमेरिका F-15 लड़ुआ विमान को खसाई देइथिबा दाबी करिछि। एही घटना पर जड़े अमेरिका पायलट ईरान माटी निखोज हो जाइछन्ति। ईरान सामरिक बाहिनी एवं इस्लामिक रेजुल्यूशनरी गार्ड कर्पस IRGC एबे पायलट को संधान आरंभ करिछन्ति। रिपोर्ट अनुसार स्थानीय कर्तृपक्ष घोषणा करिछन्ति जे जीए शत्रु सैन्य को धरिबे किंबा हत्या करिबे ताकू पुरस्कृत कराजिबो। बड़ वर्षार सूचना। 1000 किमीर विशाल मेघमाला। भारतीय पाणीपाग विभाग IMD रो सैटेलाइट चित्र रे एक विरल पाणीपाग परिवर्तन देखा मिली। प्राय 1000 किलोमीटर लंबर एक विशाल मेघमाला भारत और पाकिस्तान रो एक बड़ अंचल को घोड़ाई रखिछि। एही वायुमंडलीय परिवर्तन केवल साधारण वर्षा नुहे, बरं भूमध्य सागरीय अंचल पूर्व दिग को गति करुथिबा अति शक्तिशाली पश्चिमा झड़र परिणाम। भारत को रूस रो मेगा ऑफर। 2030 सुधा वाणिज्य हेब $100 बिलियन। बढ़िब द्विपाक्षिक बंधुता। विश्व बजार रे अस्थिरता एवं पश्चिम एशिया रे युद्ध परिस्थिति मध्य भारतर हाथ धरिछि पुराणा बंधु रूस। भारत को अशोधित तैल एवं प्राकृतिक गैस जोगाण बढ़ाया रूस एक खोला प्रस्ताव देइछि। आसंता 4 दिन जाए राज्य रे जारी रहिबो झड़ वर्षार प्रभाव। आसंता काली ठारू काल बैशाखी धीरे धीरे बढ़िबो। उपकूल और संलग्न अभ्यंतर ओडिशा रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किमी रहिबो। 6 तारिख दिन बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्दुझर, मयूरभंज और गंजाम जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेब। ट्रंप को साप्ताहिक छुट्टी बातिल। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तांकर वीकेल ऑफ बा साप्ताहिक छुट्टी बातिल करिसंती। व्हाइट हाउस रु मिलिथिबा सूचना अनुसार
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ସମୟରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଇରାନ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଛୁଟି କ୍ୟାନସଲ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିବେ ନବୀନ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବରରେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ନବୀନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଭରସା ଦେଲେ ସରକାର। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମିଳିବନି, ଗ୍ୟାସ ଆସୁନି, କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବା, ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ସବୁଠି ଚାଲିଛି। ଲୋକେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବି ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବାଧା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଢାବା ମାଲିକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କେବଳ ଏମିତି କଲେ ମିଳିବ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପିଏନଜି ନେଟୱାର୍କ ଉପଲବ୍ଧ, ସେଠାରେ ହିଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ତେବେ ଏଲପିଜି କିଣିପାରିବେ। ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ମିଳିଲା ସବୁଜ ସଂକେତ। ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ନୀତିଗତ ଷ୍ଟେଜ 1 ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ବଡ଼ ଠକେଇ, ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସମେତ 5 ଗିରଫ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଚାଲୁଥିବା ବଡ଼ ଠକେଇକୁ ପୁଲିସ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ପୁଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଟ ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଘରରେ ଏହି ଠକେଇ ଚାଲୁଥିଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନେକ ଆହତ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଦାଦରା ଓ ନଗର ହାବେଳୀ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋଲାଭାସରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦେମାନି ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଗୋଦାମରେ ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲିଂ ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ପାଣି ପିଇବା ବି ହେବ ମହଙ୍ଗା, ବଢ଼ିଲାଣି ପାଣି ବୋତଲ ଦର। ଭାରତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାତୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ପାଣି ବୋତଲ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଗୁଜରାଟକୁ ହରାଇ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ। ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ 4 ୱିକେଟ୍ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 6 ରନରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ରାଜସ୍ଥାନର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ବିଷ୍ଣୋଇ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ 200 ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଭୂମିକମ୍ପ। ପ୍ରାୟ 2.7 ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପୂର୍ବରୁ 2025 ଫେବୃଆରୀରେ ପୁରୀ ନିକଟରେ 5.2 ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଟକା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।